মানে লামতে একটা হে গেল দুवन না এক মা এ ফটো নাম রব না ভাই এই নাম্বারটা লৈ নাইছে এটা ধৰিব লাগে তো দিতি এটোৰ কাৰণে খবৰ এটা কৰি পিনি গৈছো মানে কেনেকা ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট লগ পালে এইটো কৈ দিব মইতো নাজানে মই কঠীয়া উঠাবলৈ গৈছিলে হয় তেতিয়া এইটো পদাতে পোৱালিটো কান্দাই শুনিছে মই তেতিয়া কাৰ পোৱালি কান্দি আছে এইটো খেতি মালিকে আহিছে হ'বলা তেতিয়া তাৰ ভাগিনটো কান্দি আছে বুলিয়ে ভাবিছিলে মই তেতিয়া মই কঠীয়াই উঠাই আছে মোৰতো কামেই ডিটেইলছ ভালো লাগছে বনালি पूरा एक्शन आएगा कंग तो पूरा आगे বনালি লগত জংঘল কাটিছে একেলগে থাও দুইটা আমাক ওপৰত দি দিম इसको सर उठना पड़ेगा सर जोर 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 अरुणाचल को बहुत बहुत धन्यवाद हेलो ए मानो थाना वीडियो क्यों ना किसी दिन ये सर्जिकल स्ट्रेक सर्जिकल इला और कुएं पातों को सुपक कुएं पालन बोला से अबू ना समझाए तुमको इना में नलों तक में ईद के रोबोट रुपए वो लोग बामुन डोलों दे लोग सिकातोरे यूथ को गुजारन को एक इधर का अंगुल रोबोट रुपए में करो बॉम्बे को क्या या छोड़ना तेरा किसे नो ना कंट्री का सारी जगह को ओ बॉम्बे को क्या बोरी वाले ही ने सारी जो ओमा कोना काकिंदा ना उतना लाभ हो नलोगन को दूरंगा पेम नलोगन को ले दूरंगा aku tak baru dua baru ko yang kita na ya terus yang ka upah ka dua dia na मैं कौन करे मिलिया होंगे अब तो ये तो खलोक करना देख दिया तब कहीं अब तो देख दिया होंगे देख दियो मैं आपको इधर